Behind every sunrise, there are lived stories. Stories that have a tiring beginning, but the ending is somehow worth working with. Stories that have unpredictable events, yet the supposed goal was meant to be accomplished. Stories that the endings are beginning of their chapters. We carry the spirit of a wanderer, and the callings are up to us to accept it. I do wonder about the beauty of fishing. Fishing is one of the main occupations in the Philippines. It has been a survival of patience and determination. Hence, the stories of fishermen that we heard and describe this occupation in their early childhood or teenage years. They learned in fishing by themselves or they were taught by a certain people. Manutawin ka nga agkalkalapan, sir. 30 years old. So, 10 years, idi nang rugi ka nga nagkalap. Idi nang rugi ka nagkalap, sir, when no nagpana. Sino ti nang isuro kanyam idi? Bali ko lang, ma'am. Awan ti nang isur-suro ba? Kasla siner ko lang nga pa, ma'am. Manutawin nga agkalkalap kan. Mga 1 year siguro bang nagbasa na kailang kami. Kaano ka nga nang rugi nga nagubra no nagkalap? Baka 19 years old ko din ma'am. Di mga rugi na. Nang rugi ka idi 19 years old ka, sino ti nang isuro kanyam nga agkalap? Ni papang ko ma'am, kinjay kasinsin ko no ka ma'am. Kaano kayo nga nang rugi nga nagkalap? Baka 12 pala taong ko di siya nagkalkalap ako. Ano ti rason na no ape nga daytoy ti pinidim nga pagsapulan? Nawamo ti kasi radal ko. Inamet iti nagisuro kanya yung nga nagkalap, sir. Na sursuro mi sir kinti gidilalakay. There are various fish to be caught. These are mataan, dumadara, yellowfin, and bilis. And these caught fishes will be utterly scrumptious cooked dishes. To name a few, smoked fish and fried galunggong. Well, let us also incline three fishing processes and particular tools in catching various fish. In pinagdaklis, which is a group fishing process, fishermen used nets, boat, bamboo raft, as well as rope. On the other hand, pinagbantak and pinagpana are two individual fishing processes where fishermen used spear gun, net bags, goggles, fins, as well as bamboo raft. Ti proseso ti panagkalap ma'am, dapat ti kasapulan ti panaglangoy. Ti nalaing nga kaglangoy. Kin dapat adapana. Kin flashlight. Kasi rabi ti mapami panagpampana. Madi kami mutunay kalkalap ti aldaw ta madi mi unay ammo. So, no kas pagarigan mapan kayo agkalap, syempre mabalin kayo pe agkalap no ka dito itakdang, di ba? On ma'am, mabalin no kasi nga naugo dito baybay no rumorte gibat bato na. Mabalin kami panagsilaw. Pwera day jay pinagkalap, sir. I mean, pwera ka day jay pinagpana. Ana pa'y day sa bali nga proseso. Adda dagiti ka, ma'am, sa bali nga proseso nga ka. No kuma dagi banit kuma ka ma'am kaya agala ka dagita ka kuma dagita uplo kuma na patakwa kada dagita ka kuma no madi mabalin ka ko kuma tao ma'am dito igid ko mga ka kadkadilyan kuma tawon ma'am dito dinti ka babat ko nito gagalat kuma dagita dariway kada kita bunog kada riwayo ma'am no pa.
So, aside kan DJ, sir, di kad adapay no ka pinagdaklis aya, sir. Wan ma'am, adapay ka. No ka. No, kas pare kan ingkag kalkalap, sir, ano no ka ti mabalin ay umuna nga obraam. Ko ma'am, mangi salog jay ka. Racket mi ma'am. Sa agrak-rakit kay Oo, pay nga mapan. Di ka di, no, kas pangarigan ing kayo pay takdang, sir, kailangan pay no ka nga sumisid kayo pay no ka diyo nag-aya, sir. Jay, bumatok kayo diyo nag. Wan ma'am no. Bale, pinagpana no ka di Wan jay, ma'am sir. no. Gitay agbanta sir, ang lilaw ko namin to Pakibaga man DJ kasano proseso na DJ agbantakin pa nagdilaw, sir. Gitay kasto-kasto mi sir dayay. Gutta-gutta ang lilaw ko namin to dayay. So, ano no ko nga DJ umunang obrenyo, sir, no agkalap kayo? Sir, garamit kam kanda gitay kwami, gamit mi nga kwa. Agkalap kasi ay. Sila kaya banta, siya galo kam muna sa kam to sumalog. Fishermen are earnestly trying to be positive in life. They also express a message to their fellow fishermen. Ilang maibaga kadagiti pada nga mangalap iwasan ko malagiti illegal nga pinagkala ko ma'am dagay kita talaga nga ko mga maiparit dito permi nga ti kabaybayan. Ti may baga kadagiti padak nga agkalkalap, agan anad kayo latati kan kananayon nga panagkalap, ket no napigsa, narigat met ti mapanagpana, ta narigat tagkalap no ka. Kin sapay kumata, nagnanayo lat ako mga napintas ti baybay, kin padikay ko mga madadael panggat ti baybay. Madimot nga narigat ti agsapol ta baybay ngam no kasi lang nga napigsa, madilang no kumabalinta, narigat met ta mangangket din adda mapasamat nga maditi panagbiag tayo. Agkala na dati legal sir, wag lang illegal. Behind every sunset, there are stories to be heard and told. Stories that deserve to be acknowledged. Stories that are life-changing and stories that shed light in faith during desperate and joyous times. We carry the spirit of a wanderer, and the callings are up to us to accept it.